بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي التلاميذ، السلام عليكم. نلتقي مرة أخرى فيما يخص l'expression du temps و les connecteurs chronologiques. bon قبل ما نروحوا les exercices حبيت نوضح لكم واحد الأمر توقفنا عنده la dernière fois, la partie 2 تاع l'expression du temps. كنت قلت لكم باللي نديروا هكا تذكير سريع كي تعود عندي la phrase simple اللي فيها un seul verbe conjugué وعندي la phrase complexe. La phrase complexe هي اللي فيها deux propositions qui sont liées par un connecteur. D'accord, يسمى le subordonnant. Alors la phrase simple قلنا l'expression du temps عندها الوظيفة à la fonction وشنو هو la fonction هي الوظيفة de CCT complément circonstanciel de temps كيما مداري تعرفوا هذه l'expression du temps dans une phrase simple. كي تعود عندي une phrase complexe يعني عندك deux propositions و la proposition principale عندك هكذا وعندك هكذا. عندك une proposition principale وعندك une proposition subordonnée de temps. Proposition subordonnée de temps. هنايا عندك un subordonnant temporel. وش معناتها subordonnant temporel؟ يعني يربط بين هذا وهذا ويدل على الزمن. un subordonnant temporel. درك نشوفوهم صح. قلنا قلنا هنايا عندك ان سي سي تي مي هنا ما عندكش ان كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. هنا عندك كيفاش لاكسيون ولا لو فيرب. لاكسيون يساوي لو فيرب هكذا. لاكسيون نتاع لا برينسيبال زمنيا تدل عليها لاكسيون تاع لا سوبوردوني ولا لو فيرب تاع لا سوبوردوني. داكور. اذا هذه هنايا لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو طون هي اللي تعطيك الزمن نتاع لاكسيون تاع لا برينسيبال. فهمتني كيفاه؟ دونك هنايا هادو الحدثين مرتبطين من ناحيه الزمن. هذه الزمن تاعها نعرفوه من خلال هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو طون اللي مربوطه معها بواسطه ان سوبوردونون temporel. داكور. قلنا دونك نجيو لهذه فهمناها سهله. نجيو لهذه جديده بالنسبه لكم باش تفهموها. كيود عندك une phrase complexe فيها deux propositions, une principale une proposition subordonnée de temps. قلنا ان الحدثين مرتبطين والاكسيون de la principale الزمن تاعها يكون تدل عليه la proposition subordonnée. كيف ذلك؟ نرجعوا لا فراس تاعنا تاع لو ليفر والفناها باش هكا تترسخ في رسالنا. au moment où les groupes commençaient à se préparer, un métayer s'engagea à donner satisfaction à leurs revendications. au moment où les groupes commençaient à se séparer, donc c'est la subordonnée, c'est la proposition subordonnée de temps où un métayer s'engagea à donner satisfaction à leurs revendications. قلنا هي la proposition principale وهذه قاعد تسمى la phrase complexe. حنا قلنا le verbe هذا s'engagea le temps تاعو تدل عليه la subordonnée de temps au moment où les groupes commençaient à se préparer. وقلنا باللي s'engagea و commencer مادام عندي هذا le subordonnant يقولوا له au moment où c'est un subordonnant de temps يدل على ماذا؟ يدل على انه le verbe de la principale صرا في نفس الوقت que le verbe تاع la subordonnée. يعني l'événement هذا l'action s'engager صرات في نفس الوقت كيما l'action commencer à se préparer. عندهم نفس الوقت. علاه؟ parce que au moment c'est un subordonnant, c'est un subordonnant de temps اللي يدل على ان الحدثين يصيروا في نفس الزمن. وسمينا كيعودوا الحدثين يصيروا في نفس الزمن قلنا نسميو سي لا سيمولتانيتي. هكذاك قلنا هنايا لا سيمولتانيتي
la simultanéité, on dit c'est quoi? C'est le rapport, c'est le rapport, c'est le rapport temporel entre, il y a l'alaqa zamaniya entre l'action principale, l'action de la principale, il y a de la proposition principale, l'action de la principale, il y a le verbe de la principale, et l'action de la subordonnée, d'accord. يعني العلاقة الزمنية بين la principale زمنية بين la principale وبين la subordonnée كيعود عندي un connecteur من النوع نتاع au moment où, d'accord, كيما quand, كيما lorsque, كيما tandis que، هادوما يعطيونا باللي الحدثين صراو في نفس الوقت، في نفس الزمن، ونسميوه التزامن، يعني في نفس الزمن ولا في نفس الوقت، صراو مع بعض في نفس الوقت. هما بداو commencent à se préparer, le métayer s'engagea. Deux actions qui se sont passées en même temps. On قولوا le rapport exprimé dans la phrase complexe, il y a un rapport de temps. Rapport de temps هو العلاقة بين entre deux événements, entre حدثين، حدث principal و حدث نتاع l'action subordonnée. عندك le rapport هذا qui est exprimé، le rapport نقولوا le rapport exprimé et la simultanéité. Et la simultanéité. La simultanéité. يعني التزامن في نفس الزمن. Bon, هذا un rapport qui يعود عندنا les deux actions نتاع la principale ونتاع la subordonnée يصراو في نفس الزمن. علاه كيفاه نعرفوها من خلال le subordonnant. هذا اللي يربط. يعود عندك le subordonnant, d'accord, le connecteur هنايا de temps, le connecteur temporel هذا كيعود عندك يدل على التزامن. Donc le rapport هنايا exprimé العلاقة entre les deux actions, entre la principale ou la subordonnée, le rapport temporel entre les deux propositions là, entre les deux actions, c'est un rapport de simultanéité. Mais il n'y a pas que ça. نعطيك مثال. نقول لك مثلا نقول لك tu joues تلعب après que tu as fini tes devoirs. تبع مليح. Tu joues après que tu as fini tes devoirs. واش معناتها تلعب بعد ما تكون كملت après que tu as fini، بعد تكون كملت لي devoirs تاعك. bon دونك هنايا لاحظ مليح، عندي هنا راك تفهم تلعب بعد ان تكون كملت لي devoirs نتاعك. داكور. دونك هنايا après que tu as fini، بعدما انتهيت من لي devoirs تاعك، tu joues. bon شوف مليح، هنايا عندي دو فيرب، عندي لو فيرب جو وعندي لو فيرب tu as fini. صح. دركا انا نسقسيك انت واش فهمت هنايا؟ اما هو لو فيرب اللي صرا الاول، نجيبو السهم الزمني تاعنا. هذا لاكس دو طون، لاكس السهم الزمني، لاكس دو طون، هذا السهم الزمني ولا الشريط الزمني كيما حبيت. داكور. المهم يدل على الزمن. بون هنا لازم تنحط لي دو فيرب باش نعرف اما هو لو فيرب كي سو باس لو بروميير اللي يصرا الاولاني. نقول tu joues ولا tu as fini tes devoirs. ايوا منطقيا نقولوا a fini، نحط لو فيرب a fini، هذا سي لو باسي كومبوزي. من بعدو le verbe jouer. Donc là c'est le verbe finir conjugué، وهنا c'est le verbe joue نحط لك conjugué، وهنا نقول لك
c'est l'infinitif. عفوا jouer اسمح لي. Donc عندك finir d'abord les devoirs ومن بعد يجي le verbe بعد يجي le verbe jouer. راك معايا. Donc هنايا la principale هنا وين هي la principale نحوس على la proposition principale نتاعي. انا هنا عندي deux verbes donc عندي une phrase complexe فيها deux propositions. Bon عندي après que هذا c'est un après que من بعد راك تفهم باللي c'est un indicateur hein c'est un indicateur de temps يدل على الزمن من بعد. D'accord. Donc هذا هنايا نقولوا c'est le connecteur. C'est le connecteur temporel. هذا الرابط الزمني. Le connecteur temporel. هذا الرابط الزمني. صح. الرابط الزمني قلنا en même temps كي يربط بين entre deux actions بين حدثين entre deux événements hein نقولوا بالنسبة لا phrase نقولوا عندك هنايا une proposition وهنا عندك une proposition. Dans la phrase complexe on a deux propositions puisqu'on a deux verbes. Bon. هنا عندك après que tu as fini tes devoirs هذه c'est la proposition اللي فيها le connecteur. من هنا نديوها حتى la fin. D'accord. هذه c'est la proposition subordonnée parce que فيها le subordonnant. C'est la proposition subordonnée فيها le subordonnant. Madame le subordonnant c'est un subordonnant de temps نقولوا عليها proposition subordonnée de temps. هي تاني. D'accord. C'est une proposition subordonnée de temps. هذه هنايا c'est la proposition principale. Donc هنا عندي finir c'est le verbe principal ou l'action. C'est le verbe principal ou l'action principale. Le verbe principal ou l'action كيما حبيت. وهذه هنايا عندي سي اسمح لي خلينا لو طون هذايا راك فهمتو نحيو من الطريق. دونك عندك جوي هنايا سي لو فيرب اما فيرب نقولوا دو لا سوبوردوني. لو فيرب دو لا سوبوردوني ولا لو فيرب سوبوردوني باش نقصوا علينا الهرج قال لو فيرب سوبوردوني. داكور. لو فيرب دو لا سوبوردوني يعني لا بروبوزيسيون سوبوردوني. حسنا. بون هنا تولى قلنا اما هو اليسار الاولاني جي فيني ومن بعد tu as fini tu finis ومن بعد tu joues. D'accord. Donc هنايا le verbe finir le verbe de la principale حدث هو الاول. حدث هو الاول ولا هو الثاني؟ لا هو الثاني. le verbe de la principale. ah pardon. tu joues. non هنايا اسمح لي Pardon. Johanna, c'est le verbe de la principale. سمحوا لي الولاد. Le verbe de la principale. سمحوا لي. راني تغديت هذا وين فطرت دونك كاع الدم اللي في راسي راه هبط لي ستوما دونك مخي راهو فارغ سمحوا لي. دونك هذا c'est le verbe de la principale جو وهذا هنايا fini c'est le verbe de la subordonnée سمحوا لي. verbe de la subordonnée. Le verbe de la subordonnée. Donc le verbe اللي صرا الاولاني في الزمن هو finir les devoirs. ومن بعده يجي le verbe de la principale. Donc من بعده. d'accord. واش تفهم انت؟ تفهم باللي après que هذه واش تفيد واش تفيد باللي le verbe de la principale يحدث من بعد le verbe نتاع la subordonnée. باسكو حسب السهم الزمني هاك تشوف كي قلنا après que il joue après من بعد finir les devoirs. donc finir les devoirs تجي هنا و jouer تجي هنا. d'accord. donc le verbe ou l'action principale كي نقولوا l'action l'événement principal le verbe de la principale نفس الشيء. il se passe يجري après le verbe de la subordonnée ou là après l'action de la subordonnée ou là après l'événement de la subordonnée. علاه باسكو هنا استعملنا لو سوبوردونون هذا ابري كو اللي يحب يقول بعدما ولا بعد ان qu'est-ce qu'il exprime هذا après que il exprime quelque chose. هذا لو سوبوردونون هذا هذا لو سوبوردونون اللي يربط بين الجملتين il exprime نقولوا ماشي لا سيمultanéité باسكو لي زاكسيون ما يصراوش في نفس الوقت. D'accord. Le verbe de la principale, il se passe au même moment que le verbe de la subordonnée. Le verbe de la principale, il sera après le verbe de la subordonnée.
Donc, on dit l'action principale est postérieure. Postérieure. L'action principale est postérieure. Postérieure, معناتها تأتي بعد. تأتي بعد l'action subordonnée. L'action subordonnée ها هي و l'action principale تجي من بعدها. هذه l'action principale, elle vient après l'action subordonnée. علاه parce que استعملنا le subordonnant que le subordonnant هذا après que الذي يفيد البعدية. البعدية. البعدية la postériorité. نكتبوها هكذا الأولاد. نكتبو la postériorité. La postériorité بمعنى تفيد البعدية. بعد. عند كلمة بعد هنا. هنا واش يحب يقول l'action principale تأتي بعد l'action elle vient l'action vient après بعد l'action subordonnée. D'accord الولاد. L'action principale اللي جات في la proposition principale تجي بعد l'action تاع la subordonnée ولا le verbe principal يجي بعد le verbe تاع la subordonnée في الزمن. D'accord. Donc هنا ما عندناش la simultanéité. عندنا un rapport. نقولوا ان un rapport العلاقة عندنا بين la principale و la subordonnée نقولوا un rapport de postériorité. Donc الولاد تولهوا راني غلطت برك في الكتيبة. D'accord, c'est un rapport de postériorité. Un rapport de postériorité entre les deux propositions. L'action principale et l'action subordonnée. Parce qu'elle a le connecteur après que, il exprime quoi? Il exprime la postériorité. Il exprime la postériorité. البعدية. Ok. Donc, تشوف كيعود عندنا dans une phrase complexe وين كاين عندك subordonné de temps اللي هي هذه واش عندك تلقى دايما des rapports سواء عندك un rapport de simultanéité parce que علاه حنا الزمن نتاع la principale نعرفو بلا subordonné. D'accord. Donc عندهم علاقة زمنية فيما بعضهم. هاد العلاقة الزمنية اللي فيما بعضها نعبروا عليها إما بلا سيمultanéité بالتزامن كي يصراو مع بعض في نفس الوقت وإلا نعبروا عليها بلا postériorité كي يعود l'action principale تصرى بعد l'action subordonnée وإلا كاين un autre rapport علاقة زمنية أخرى بين الحدثين اللي تسمى l'antériorité. هذه شفناها قبل الأولاد كي قرينا le plus que parfait و l'imparfait. يعني تفهموا شو معناتها l'antériorité. l'antériorité هي الأسبقية أو القبلية. كي يقول لك مكاسبك ومعارفك القبلية. القبلية اللي عرفتها من قبل. هكذا يقول لك أخدم هذا التمرين بالاعتماد على مكاسبك القبلية. يعني معارفك ومكاسبك اللي عرفتها من قبل. دوك نشوفوا كيفاش القبلية هذه وراح قلمي أسود. تبع مليح. نقول لك مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول لك جو رونتر يعني أعود إلى البيت. كي نقولوا جو رونتر عادة سي à la maison. داكور. إلا إذا قلت حاجة أخرى جو رونتر مثلا البلاصة أخرى نفهموها حاجة أخرى. مي كي نقولوا جو رونتر أون جينيرال الأولاد يحب يقول جو رونتر à la maison. جو رونتر avant que la nuit tombe. Je rentre avant que la nuit tombe. راك تفهم. Je rentre نعود إلى بيتي. La nuit tombe يطيح الليل. d'accord. ويحل الظلام. alors هنا عندي الأولاد عندي deux verbes. rentre ou tombe. مادام عندي deux verbes عندي une phrase complexe. d'accord. مادام عندي une phrase complexe عندي deux propositions. صح. deux propositions وحدة principale والثانية
elle est subordonnée. Ça. Elle est subordonnée par quoi? باه مربوطة بهذا le subordonnant, بهذا le connecteur de temps هذا. C'est un subordonnant رابط. بصح الروابط الولاد كاين بزاف في اللغات. كل الروابط كاين كيما حنا في العربية عندنا روابط اللي يدلوا على بزاف معاني حسب لو كونتكست. هنا المعنى هو المعنى الزمني، لو كونتكست تمبوريل. دونك هذا رابط زمني. كاينين كيما قلت لكم من قبل كاين روابط تاع لا كوز تاع لا كونسيكونس. داكور بزاف كاينين الروابط. دونك هنايا الرابط اللي عندي رابط زمني. دونك سي ان كونيكتور تمبوريل، سي ان سوبوردونون تمبوريل. داكور اذا عندي هنا من لو سوبوردونون تمبوريل حتى لا فان نتاع لا فراز نقولوا سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني. proposition subordonnée تاع واش الولاد؟ de temps. C'est une proposition subordonnée de temps ou une proposition subordonnée temporelle. D'accord. وهنا هذا c'est la proposition principale. C'est la proposition principale. هذا هنا c'est le verbe principal وهذا هنا c'est le verbe subordonné ولا le verbe de la subordonnée كيما حبيتوا. المهم تفهموا. نجي للسهم الزمني تاعي. ها لاكس دو طون. لاكس دو طون هذا هو السهم الزمني ولا نسميوه لاكس دو طون. ها نكتبوه هنايا باش ما يقلقناش من بعد. لاكس دو طون هذا سي لاكس دو طون ولا الشريط الزمني ولا السهم الزمني كيما حبيتوا. داكور. عندك لاكس دو طون هذايا تبع مليح. واش نجيب الاول في لافراز هذه؟ واش هو عندي هنا دو اكسيون دو ايفينمون رونتري à la maison ou la nuit tombe. اما هو اللي صرا الاول سي لو فيرب رونتري. جو رونتر قبل ما يطيح الليل. دونك الاول اللي يجي هنا في السهم الزمني سي لو فيرب رونتر. الانفينيتيف تاعو قلنا هو رونتري. نقولوا سي لاكسيون دو رونتري، سي ليفينمون دو رونتري. داكور. وهنايا من بعدو يجيني لا نوي طومب. نقولوا هنايا سي لو فيرب طومبي. داكور صح. دوكا مادام عندي لو فيرب دو لا برينسيبال يحدث قبل le verbe de la subordonnée ou là l'événement de la principale il se passe avant قبل l'événement الحدث نتاع tomber. يحب يقول واش علاش فهمناها بلي avant باسكو استعملنا هذه avant que قبل. هذه يحب يقول قبل. تعرفوها قبل أن دونك هنايا نقولوا le verbe de rentrer ou l'action de rentrer se passe avant l'action de tomber. Ça. إذن مادام هنا عندي une phrase complexe فيها deux propositions واحدة principale الأخرى subordonnée de temps هكذاك. ما هو العلاقة ولا ما هي العلاقة الزمنية اللي عندي في هاد لا phrase complexe؟ العلاقة الزمنية اللي عندي ما هي؟ كي نهضروا دايما على العلاقة الزمنية الأولاد نحطوا في بالنا لو فيرب دو لا برينسيبال. ونقولوا اسكو لو فيرب il se passe en même temps كيما شفنا en même temps le verbe de l'action est-ce qu'il se passe en même temps que le verbe de la subordonnée ou là est-ce qu'il se passe le verbe de la principale est-ce qu'il se passe après le verbe de la principale joue. Est-ce qu'il se passe après le verbe de la subordonnée ou là est-ce qu'il se passe avant? ديما نهضروا نسبقوا في le verbe de la c'est-à-dire نحبوا نهضروا زمنيا le verbe de la principale est-ce que في نفس الزمن ولا بعد ولا قبل الزمن تاع la subordonnée باش نقدروا نعرفوا نهضروا postériorité ولا antériorité ولا simultanée. دائما المرجع تاعنا هو le verbe de la principale. D'accord. نقول l'action principale se passe avant ou là après. هنا y a l'action principale jouée se passe après. Donc عندي la postériorité. هنا l'action principale rentrée elle se passe avant l'action subordonnée. Donc هنا نهضر نقول la relation
la relation temporelle, العلاقة الزمنية exprimée dans cette phrase. C'est une phrase complexe. Dans cette phrase complexe, et là, et l'antériorité. Elle est parce que le verbe principal, ديما نبداو به, et l'antériorité. ونقولوا القبلية. La relation temporelle, العلاقة الزمنية اللي تعبر عليها هاد لا فراز, تعبر على علاقة زمنية نتاع action par rapport à une autre action. تاع l'action principale بالنسبة l'action subordonnée. Donc هنايا صارت قبلها. Donc نقولوا la relation temporelle exprimée dans cette phrase complexe et l'antériorité. كي نحب نفسر نقول le verbe de la principale est antérieur. Le verbe ou l'action, parce que le verbe c'est une action, l'action principale est avant ou la antérieure. Et antérieure. Antérieure à. Et antérieure à. L'action à l'action subordonnée. D'accord. وهنايا في la postériorité. Non, c'est un rapport de سمحوا لي qui هضرنا على postériorité, c'est un rapport de postériorité. C'est un rapport de postériorité qui هضرنا على البعدية. ونقولوا واش نقولوا l'action principale. دايما نهضروا على la principale هي الأولى. L'action principale واش بها est postérieure. تأتي بعد. Est postérieure بعدية à l'action subordonnée. D'accord. وهنايا كي كانت عندنا وين راحت هذه نقولوا واش نقولوا هنايا نقولوا في la simultanéité نقولوا l'action principale est simultanée. نستعملوا les adjectifs. est simultanée à l'action ونكملوا subordonnée. À l'action subordonnée. D'accord. هنا l'action principale نبداو دايما principale est simultanée. Donc on a un rapport de simultanéité. هنا نقولوا l'action principale هذه. Après نقولوا عندي la postériorité. نقول l'action principale est postérieure à l'action subordonnée. يعني بعدها البعدية. Et l'action et le rapport exprimé dans la phrase complexe هذه c'est un rapport de postériorité. وهنا عندي واش نقول l'action principale est antérieure à l'action subordonnée. Le rapport exprimé dans la phrase complexe c'est un rapport d'antériorité. D'accord. وهادو هما les trois rapports, les trois relations temporelles, les trois rapports de temps اللي يكونوا عندنا في les phrases complexes qui expriment le temps, c'est-à-dire هنايا كيعود عندك deux propositions qui forment une phrase complexe وعندك فيهم une subordonnée de temps. D'accord. راح تفهم باللي le verbe principal الزمن تاعو تعبر عليه la subordonnée de temps. باش تعبر عليه تقول لك اسكو هذاك لو فيرب برينسيبال صرا في نفس الوقت كيما لو فيرب لاكسيون في لا سوبوردوني ولا تقول لك صرا بعدو ولا صرا قبلو. هذا هو لو رابور دو طون كي اكزيست دون لي فراز كومبلكس. داكوغ. وين عندنا ان رابور دو طون باسكو لي فراز كومبلكس كاينين بزاف. كاينين دي رابور دو كوز, كاينين دي رابور دو كونسيكونس كيما كنا نشوفوا, فهمتني, هادو تعرفهم ديجا. كاينين دي رابور دو بوت. داكوغ. كاين بزاف لي رابور اللي يربطوا بين لي فراز تعلمتوهم. هاد كي نقول ا كوز دو ولا ا كوز ولا باسكو
Parce que là, j'exprime une cause. Ou le rapport, la phrase complexe, c'est un rapport de cause. Qui goûte par exemple, je ne sais pas, il travaille pour qu'il réussisse. هنا عندي un rapport de but. يخدم باش ينجح. عنده هدف. D'accord? Voilà. Donc, les rapports qui existent sont différents. وهنا le rapport اللي رحنا بصدده اللي رحنا نقراو فيه اليوم c'est un rapport de temps, c'est un rapport temporel, علاقة زمنية entre les deux propositions dans la phrase complexe. وتربط بيناتهم un subordonnant, un connecteur de temps, d'accord? و les connecteurs de temps هذوك الولاد هما اللي يعطيك الدلالة على le rapport. Est-ce que عندك un rapport de simultanéité temporelle, est-ce que عندك un rapport d'antériorité ou là عندك un rapport de postériorité. هذه هي. donc كملنا اليوم فهمنا باللي les phrases les phrases complexes اللي يكونوا عندهم مربوطين بعلاقة زمنية راح نستعملوا فيهم des subordonnants, différents subordonnants. Il y a des subordonnats الولاد qui se valent يعني اللي عندهم نفس القيمة الزمنية. نعطيهم لكم هنايا ربما تسجلوهم عندكم ومن بعد نشوفوا les exercices نتاع الكتاب المدرسي. شوف مليح هنا يبقى نقول لك dans une phrase complexe les connecteurs de temps peuvent exprimer l'antériorité qui نستعمل avant que, en attendant que, avant que شفنا هذوك, en attendant que, jusqu'à ce que, ou là ils peuvent exprimer la postériorité après que, dès que, حنا دوك شفنا après que, كاين dès que, كاين aussitôt que, ou là la simultanéité كيما شفنا عندنا شفنا دوك حنايا au moment où, d'accord, شفنا au moment où, هذا شفناه دوكا في الكتاب, d'accord, كاين pendant que, كاين lorsque, كاين quand, كاين tandis que, كاين alors que. هادو c'est des connecteurs de temps, c'est des subordonnants dans des phrases complexes qui sont liées par rapport au temps. هادوما هاد les subordonnants ils sont équivalents, يدلوا على la simultanéité. هادو هنا يدلوا كامل على la postériorité, هادو كامل يدلوا على l'antériorité. Donc نهينا الدرس الخاص بالexpression du temps les connecteurs chronologiques وشفنا les rapports de temps qui sont exprimés dans les phrases complexes exprimant le temps. هكذاك نلتقي ان شاء الله في فيديو مقبله باش نشوفوا l'exercice تاع لاباج 78 اللي هو عنده علاقه بالدرس هذا. ابنائي التلاميذ ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، تشتركوا اذا ما كنتوش مشتركين، وادعيوا لنا بالصحه والسلامه والعافيه، والسلام عليكم.